Let's go, Zay. No. Oh, no, Sanders God. out. 16-hole run after move. Come on, talk to him. What is going on here? Yo, tout ça, du coup, les gars, c'est Mr. Price. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a The filthiest hooper we have seen all year. Je sais même pas ce que ça veut dire, filthiest. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, la vidéo, elle m'a l'air lourd. On a Moon. Moon, j'ai déjà vu quelques vidéos de lui. On a lui, je sais pas qui c'est, mais il m'a l'air tough. Pour jouer avec un durag. King of the one-on-ones. Zay, every time you know in the situation what I got to subscribe to is how you Black ball, black ball. Let's go. Il a l'avantage de taille déjà. Donc Moon, je pense qu'il a l'avantage déjà. Pull up, give me three. Big shot for Moon to start Me the three. game. That jab through Hey. is what he has been very persistent in. Jab. Jab. Voilà, space. C'est tellement simple. C'est tellement simple le basket. C'est tellement simple des fois en fait, tu te dis c'est jab, le mec il te l'a shooté, tu t'es jeu. Jab, le mec il est là, t'es calage, t'es jeu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas de. Tu rates, c'est le basket en fait. Mais un mec il te l'a shooté, tu peux pas. Voilà, maintenant il est obligé de faire quoi? Il est obligé de coller. Et maintenant ça trouve le drive. They over. Et voilà, FaceTime. 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 The Come on, man. evolution of Laboon. This is not on brand for him, by the way. This is not. Et voilà, le mec il est obligé de faire quoi? Jouer physique, le coller. Il est obligé de le coller, jouer physique. Il est obligé. Et là il le laisse encore shooter. Hein. Il le laisse shooter encore. Il a de la chance qu'il rate, mais il le laisse. Il a une chose. Parce qu'il peut rien faire. Austin discombobulated. I got my headphones. I mean, that was quick. Et lui, ça se voit qu'il a pas de tes jeux. Je sais pas comment expliquer, mais ça se voit qu'il a pas de tes jeux. Good D. Moon stayed down. Good D. Blocked it. Tu vois, regarde, le Yes. mec, juste avec un jab 3, il a utilisé moins d'énergie que toi sur une possession. Sur 3 possessions, je vous dis, Moon, il a utilisé moins d'énergie que lui. Lui, il est parti, il a fait son jab, dribble. Il s'est fait lock-up. C'est simple le basket. Tu peux même pas, des fois, il n'y a même pas besoin de te casser la tête. Et surtout un one-one qui va jusqu'en 30, il faut tellement avoir de l'énergie. Le jab step, ça va tellement te. Oh, he's exploding by and he's finishing. Dommage. See one go through to settle down. There you go. Xavier gets on the board, 9-3 ball. Oh, the entire state of Indiana. Come on. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Peut-être qu'il a un jeu. Oh, wow. He got some to him. Ah, lui aussi, il veut jouer pour les He's clips. got a corner Mon over gars, here. joue He's pas. got a lot of people Moi, in je suis Indiana that conseil believe. pour lui, frérot. C'est ta première fois à TNC, mon gars. Joue pas pour les clips, ma gueule. Eux, ils jouent pour les clips. Eux, ça fait des années, ils sont là. Tu vois, ils ont l'habitude. Toi, t'es derrière, il y a 9-3, tu veux jouer pour les clips. Split cross. C'est dedans. Oh, we got a predator from Moon there. In the Et hit tout rim. ça, c'est juste lui qui rate. Hein. Graze rim, I believe. Pull up. Pretty. Good shot. Settled in. Here we go. Yep. Here we go. Scully add plus 10. Let's get it. Jab. Oh, Ezzy. Good drive. Bonne défense. Il y a bonne défense, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? Pull up. Il défend pas, pull up. Close the distance. Give me 3. Oh, man. Game starting to slow down a little bit after a quick start from Moon. I'm not used to not seeing 19 in You this don't- corner. Big shot. 8-0 run by himself. From the volley. He got Come on. game, bro. Comment? MP, t'as parlé trop vite. Comment? Enlève-lui sa main, mon gars. Jab. Cross. Ouh. Ah, bonne défense. Et quand t'es petit, le basket, quand t'es Good petit, job by frère. Moon. C'est Staying dur. down there. C'est dur pour créer ton espace, c'est tough. He man. missed the call there. Next play.
Ok, easy. Easy. Side step. escaped out Dedans. there. Faut juste commencer à mettre. De toute façon, c'est comme ça, c'est un game over run. Hein. Tu vas pas tourner à Now it's back 100%. on brand. Now we're looking like this is Je gonna pense be que a le plus boom important dans game. le Wallrun, c'est faire des stops. 45 Si tu fais des stops, tu as une plus. opportunité de marquer. C'est- I don't know if he's going to have that long in this one. Oh my God. You might be right, Mills. Because, God, Lance Stephenson, il fait. no run, let no run. Oh, oh, oh! Oh, damn. Hey, Phil, heads up. Vendée, up top, vous sentez ce vendeur. Doing a good job walling up, forcing one of the tough twos right now. Fuck out of here, man. Yo, you gotta retire after this. Bonne défense. Oh, bonne défense. Il a perdu son dribble. That's tough! He's good. He's tough! He's good. Il a dit ses chevilles. Let's go, Zay! Let's go, Il Zay! s'appelle Zay. Let's go, Zay! No! Oh, no, Sanders God. running out. 16-0 run after ball comes out. Come on, man. Talk to him. What is going on here? That was about a 3.5, 4-minute half. Oh my gosh. Hey, c'est passé de 9-0 à 16-0. Come on, man. Come on, man. We got a ball game with the big league. We got a ball game. We got corners. We got tough threes. We got side steps coming from Xavier. He's done. Yo, this is last game. Hey, c'est son dernier match. This When is was his the last time game. Moon was beaten in the city? Yes, Seshki. Oh, shit. Putain, mon gestion là. Hey, reste un peu. S'il tombe. C'est son fils? This is Il a dit last still game. going? He's Il not a dit le playing match anymore. continue ou t'as fini? T'as fini de He le cook unfucked daddy up. or I what? set him up, dead ass. I set him up. I set him up. Ok, deuxième mi-temps. Let's get it. Il reste encore beaucoup de minutes dans la vidéo, donc le match il va être long, c'est sûr. Man, he's getting downhill. He's Ah gros, fast. il est strong et il est petit. Il est fast, That's strong. how we see it. Yeah. He looks like ETN Jr. Yo, he does. Wait, wait. Go Jags. I Duval. got you. Wait. Duval. Oh, Ah! No, you don't. Hit your free throws. Yeah. You gotta make it free throws. Your free throws. We got Jerome Bettis and C'est Malik. free We for a got reason. ETN and Ils sont Xavier. gratuits. C'est free. Free, ça veut dire gratuit pour ceux qui comprennent pas. Oh, Dimitri. Tu vois, tu te fatigues pas, frère. Jab, step, tes jeux. C'est simple. Jab, shoot. It's a big answer. Bon, je pense que c'est le truc le plus. Oh! Here we go. Here we go. Come here. Il est plus grand, il est juste plus grand que le mec. Hein. Le mec il peut rien faire sur ça. Tu peux essayer de rester devant le mec, mais si le mec il a des counters et tout, il va te dépasser. Après, une fois qu'il arrive dans la raquette, c'est fini. Parce que le mec il est juste plus grand que toi. Come alive for this game. Yes. Tu vois, il peut avoir ce shoot tout le match. Tout le match il l'aura. C'est jab step tes jeux. Oh, he's getting to a spot. It's gonna go offensive rebound. Okay, come here. Come here. Give me three. Oh, Moon. Give me three. This game is incredible. Give me three. This is like the Il haymaker touche, fest here. il touche que mon coude, frère. Jab's being Allonge thrown les fautes là. Au lieu de danser. Les arbitres aiment bien, les arbitres ils aiment bien danser. Allonge les fautes au lieu de danser là. Oh, he pulls another one. Il y a faute, ouais. Il y a faute, il y a faute. Even on this last make, he went by Lay and said, "Look for that." Wait, he said, check the ball up top. That's on the shot. That really wasn't a foul. That wasn't a foul. What just happened?
shot goes up, you call the foul. How is it on the ground, fellas? He did it again. Il fait que de faire des fautes sur le foot. Mais après, il a raison. Hein. Sur des one comme ça, gros, faut juste pour déconcentrer le shooter. Après qu'il shoot, tape le coude. Juste pour le déconcentrer. Trop sharp. Le coude, monsieur l'arbitre, le coude. Le bras, c'est même pas le coude, le bras. Il met beaucoup de bras, monsieur l'arbitre. Somebody that's new to the scene and somebody going against somebody that's such a veteran. Right. It's just nuances that you have to pick up on in real time. It's tough to do. Side step, dedans. Did it again. Every time he's hitting his arm. You talk about answering the call, and then Xavier went on. Non, c'est tough, c'est tough. Was C'est a lot. tough. Was a lot. C'est And tough. for Moon Y a to rien à dire, answer c'est like tough. this, I mean, what else do we expect at this point in Moon's career? But at the same time, you can't help but just, it's crazy. There's a few guys that are just walk down marksmen. Moon, School, Yes. top two. I mean, the first time I met Moon, it was a walk down. Oh my God. That's a tough bucket from 25-16. He's 5 points away. Come on, There's man. 19 in this corner, fellas. No 19. No 19? No 19's here. Where's he at? He's not here. Si, mais celui-là, c'est fini. Thomas. Yeselski. Timeout. Xavier. Il fait quoi, Moon? Ouais, TNC is escorting him to Pourquoi- the bench. pourquoi il va Oh, dessous? this is a guy that Club 520 vouched for. That Moon is going against right here. Ok, That is il dit- why ok, Moon Lance. is off his feet right now. Yep, yep. Lens, il est énervé, là. Il va aller parler à son gars, là. Send it to the corners, baby. Un gars, il met des top shots, frère. Eh, le mec, il est plus grand que toi, il fait jab, three, tu peux rien faire. Get some stops. Get some stops. Get stops. Après, tu peux essayer de jouer plus physique, d'être plus proche, mais le mec, il peut te blow by après. Il peut te dépasser plus facilement, tu vois. Here we go, back to the action. Moon. Driving Regarde, hard tu vois? right, he's gonna finish Tu vois? it. Oh S'il my le colle trop, God. bah, le mec, il est rapide aussi. Moon, il est pas lent. Donc c'est ça, en One. fait, les gars, ils le disent. Empêche-le de shooter, colle-le. Mais frérot, c'est pas ça. Tu peux pas aussi au basket trop coller un mec. Si un mec, il est rapide, il est shift, il a du handle, tu peux pas vraiment le coller. À moins que tu sois super plus physique que lui. Mais là, déjà, tu es en déficit physique parce que tu es plus petit. Le mec, il est aussi rapide que toi. Donc, c'est pour ça que généralement, les petits ils sont rapides au basket, tu vois. Parce que normalement, ils sont plus petits, donc ils sont plus rapides, donc ils doivent être plus rapides. Mais Bucket, does he sinon, do ouais, it here? c'est chaud. Off the jab three. Oh, he will. He's gonna go float to the right. Call him float to the right pull. Shirt came off. It's illegal. What kind of run are we on right now with Moon? Bro, I think it was 16-11, I want to say. So it might be a 16-0 run. Voilà! I could be wrong, though. I do remember it was 16. Il a enlevé son t-shirt. Ok, là, c'est réel. Yeah. Là, il a enlevé son t-shirt, c'est réel. 16 Ok. Get the M1 3. Side step. Mais non, mais t'es jeune. Oh, man. Eh, Moon, il est trop bête. Defensively. Non, il n'y a pas faute. Ok. Hey. Oh, Regarde. Hit the 3. 16-9 or Get the something. M1 Pull up. 3. Mais en fait, tu vois, quand t'es petit, en fait, tu te dis à chaque fois que le mec, il va te contrer. C'est ça le problème. Tu vois, c'est ça quand t'es petit. Quand t'es petit, c'est man. dur. Moon figured Je it dis, le out. basket, quand t'es petit, c'est dur. And one. Il est trop petit, bah oui. Il est trop petit. Oh là là là. Bonne défense. Il l'avait eu. Nice. Nice. Good move. Xavier scratches Good in the move. second half. 29-18 ball game. See if we can string together some buckets.
And one! Ah! One at a time. One at a time. Après, je pense que c'est ça. Son moyen de revenir, ça va être de jouer physique avec lui. Je vais aller le chercher dans son chest. Essayer de contacter sur le chest à chaque fois. Parce qu'autrement, je pense pas qu'il va pouvoir gagner. Down 11, now 10. Here we go. One or two more buckets and make it interesting. 25 here. It's interesting. Look at 25. It's a fact. Pull up, dedans. 21. Here we go. Easy. On revient. Come back. Je pense que terminer un match, c'est le truc le plus dur. C'est le truc le plus dur dans ces 1-1. C'est terminer le match. C'est pas quand t'as 29, c'est pas quand t'as 2-3 de marquer. C'est quand t'as 29, 27. Foul. Quand t'as- The shirt coming off though did play. Je sais pas, il y a un bug hein, sur mon fils. Mais comme je disais, le plus dur, c'est de terminer le match. Quand t'as 29, 27, 28, terminé. Est-ce que tu dois mettre un 2, un 3? Est-ce que tu dois mettre 2-2? Good move, good move, It's a tough shot. He does. good move, Go. 29-23. good move. Next bucket, anybody's Let's ball go, game. Momentum. let's go, Shifted again. let's go. He Ah, needs c'est que des 7 runs. Ils ont points. fait que ça, que des runs. Là, ils ont pas fait de back and forth. Ils ont Towel, fait que des runs. towel. It's towel. You got 2 timeouts. Timeout. Wait, yo, he tired though. You tired? You tired? No, you're not tired. Go, nigga. Fuck. No, he ain't call it. Man, he ain't fucking hurt. You ain't hurt, nigga. No, you're not. You not fucking winning. You don't want him running into you. When you get to do this drag, after you come out that drag, he got it. C'est son fils, ça. Ah, je pense qu'il y a sa femme et son fils. Ça doit être sa meuf et son fils. Drag his ass the rest of the day. Hey, have fun. Just have fun. Drag his ass. Don't let him catch his breath. Drag his ass the rest of the day. Sa femme, dedans, tu vois? Tu vois, ça, tu vois, ça peut être, hein? No. Attends, ah, let's go! Tu vois, ça peut être, hein? Tu vois, le petit truc qui te manque là pour win là? Ouais, ça peut être, No. ça peut être, hein? That conversation after. Stop wasting energy yelling at them. We can talk to them after. You know what I'm saying? Let's get them stop. We just score 6. Come on, Moon. Come on. Come on, get a bucket. Get a bucket, Zay. Get a bucket, Zay. Can cut into this lead even more. Oh, 29-23, pull up. Pulls up. Ooh, I thought he got him on the arm there. Il a annoncé faute? I think so too. No, I think they called a foul. No, they called a block. No, they called it. Okay. That was a Called a bad tip. shot. Moon That has was a to bad here. shot. Xavier's Oh. getting that second win. Right now. Right to the rim. Oh, now. Tu vois, quand je dis que le dernier panier c'est le plus difficile. You gonna feel this one. Ah, gros, you gonna feel this one, boy. You gonna feel it. You gonna feel this one. You gotta Moon Lance score, got some nigga. history. You gotta score, yeah. Yeah, that's right. You gotta gonna feel score. this I one. like that now. Il a raison, frère. They've switched Il y a roles. rien de Yes, facile. no, Come literally. on, Z. Come on. Il y a faute, il y a tout ce Go que tu at veux, this gros. nigga. Faut aller la prendre. Huge possession right here for Xavier. Man, this crowd's gonna get involved if he scores again right here. Moon has to man. get a stop. Don't let it be a 3. Oh, man. Ah! Fuck. They're letting them play though, both ways. Shit. As Moon gets his patented fade here. I think he attacks. Bonne défense, bonne défense, Cross. bonne défense, bonne défense. Oh Ah! my gosh. Bonne défense. Good D. Elle est en train de pique grave, ça fait 3 layups qui rate. 3 layups. Oh man. This is a goodie. Ouais, This sa is a femme au goodie. background, mon gars. Elle a dit get it done, sa femme elle entend, tu entends? Oh, faute. Got by the left. Eh ouais! Great no call. Yes, Meet great your no leg. call. Great no call. Bro. Oh là là là. Ah, il est fatigué l'autre. Zay, il est fatigué. Bonne défense, bonne défense, bonne défense. Non. Moon steals the game. Oh, Is that man. controversial? Would you like to have him call the foul there, or what do you call? I think
it was consistent. They let him fight the game out. Yeah. You know, that would have been a Ah, very yeah, quick yeah. jump ball in my Ah, il a la opinion. haine. We'll have to look at it back. But if anything, maybe a jump ball. I definitely wouldn't say. So if it's a jump ball, how do you determine possession? Who started the game? Who started at halftime? I thought it goes to the defender. I'm wrong. I think so. Could be right. Yeah. That's interesting. I'm surprised they're making noise right now. That's the end of this game. Zay, one of the city's I can't favorite. move in cool grades. It's crazy. He said he didn't want to do an outro, but we're gonna wait. We're gonna have Lat go grab him. But you want to wait or any words? I'll wait to talk my shit. You hear me? Wait till we get here. Any words for Lance? He's sitting down. You want to get him out here? Shit, shout out to Lance, you know what I'm saying? No disrespect. Shout out to Lance, you know what I'm saying? No disrespect. But I feel like if you're gonna talk that Ah, much shit to me, le gars, il a le seum, frère. Ah, frère, sa femme, ses enfants. Frérot, tu lui dis de venir faire le outro, mon gars. Lui, il se dit, gros, vas-y, laisse-moi tranquille avec ton truc de TNC, là. Je viens de me faire live en 4K, là, c'est bon. gotta bring a different matchup. I honestly feel like no disrespect to bro, but the height wise, the way I shoot, like how I jump high, especially when I'm on the move, I just feel like I should have won this game by Ouais, a le little gars, il more. veut pas revenir, c'est normal. He's mad tough. You know what I'm saying? But hell yeah, TNC sweep. I You know what got I said? I said Hey, before I Lance, got here. let me holler at you real quick. Hey, we got Moon right here. He Moon. He said he why you set tryna this turn game me up up for on you to already? lose. How you feel? Y'all ain't won the game yet. I ain't gonna lie, I feel like shit, man. If I leave out here without a win, it's not good. He gonna cancel our party tonight. That's gotta stand. You hear Lance? Welcome to the Now, my next chapter. Build the ass. We ain't lost in the city yet. Ain't gonna lose in the city. I'm gonna let Moon finish what he gotta say. Shout out to bro, shout out to TNC, shout out to Lance Stevenson. You know what I'm saying? We couldn't do this event without the fans. Tough. Ah, c'est dommage pour Zay, c'est dommage. Mais bon, après, tu connais, quand tu arrives dans un truc comme ça, là, les gens, ils sous-estiment, ils pensent que c'est juste un 1-1 comme ça et tout. Mais ouais, on en 30, tous ces trucs-là, c'est tough. Hein. C'est tough. Et il faut avoir un minimum d'habitude. Et ça, c'est des mecs qui ont fait, je sais pas, ils ont combien de 1-1 à leur résumé, mais